ما حرقته الرياح من الأشجار والأغصان والثمار والأوراق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wa akhussu bidzikri, da'ajunan semulja, pengasuh madrasah Kiai Al-Haj Samhuri hafizahullahu ta'ala, Cukan da'ajunan semulja Kiai Amir hafizahullah, Cukan da'ajunan semulja Kiai Isamuddin Ainul Ghur Sinhaji, Cukan dak satajana para hadirin hadirat rahimakumullah, Cukan tak kelepain dak bapak kalebun tisah seabdina Cukan sangat amul jaaki ngawalin pamator kalaban mujiban asokor da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malemangken tan kula parengin rahmat hidayat taufik dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar tati amal ibadah seetrema yajunna Allah bisa efek tada alam kubur. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam ya toraki dak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juga dak para keluarga sahabat tabi'in tabi'it tabi'in. Hadirin rahimakumullah, dan kula mangken bangga bunga seneng ketemuan tabangki bentretan dan gula banyu ates teretan pada umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teretan pada Islamah insyaallah paki patang tolong ya junna Allah dari Kak Dinto malam mangken tan kula agaduan tugas ekon pakon bi peserah bi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakon menyampaikan nasihat mau'idhah hasanah pengajian karena apa-napa dan kula ban pancenan saja ngawuningin Islam Kak Dinto agama nasihat pasera abai buto kana nasihat dari Kak Dinto saat mangken dan kula serang ajunan saja ngereng perangaki karena apa-napa agama saya sampaiaki dak dan kula juga ndak ajunan saja Kak Dinto kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerima wahyu setoron dak Rasulullah berak bahkan cerita aki bi sebagian ulama kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto waktu toronin wahyu waktu toronin Al-Quran Rasulullah Kak Dinto nunduk berak ngeter sampai nistes pelo tapi tan kula ban pancinan saja merangaki agaman kanjeng Nabi merangaki Al-Quran sae nang tenang bisa kok rokokan, tai santai, bisa pai kepai. Ampun santai pengajian pada kemangken. Pas kita perangakin, siap tengki. Dari Kak Dinto bara Rabu sebada mulja, mangken Kak Dinto ngawalin. Kalaban pembahasan panapa. Dan kula ban pancenan saja Kak Dinto ngaji ilmu agama, nyari ilmu agama, mirangaki pengajian benik rokun sekedar mirangaki
Tapi mirangaki pengajian, datang ke pengajian, saya ngajak baleman mun tak tega kulaban sampian oleh manfaat. Jak korokun tak beda datang acara, karena beda acara pengajian datang. Mari acara dek tak panapa. Korokun etas panggung, korokun ebaba panggung, korokun yadaan panggung. Pada ban kula tibi ki uruk nyambut para rabu sebada muljah seabtina amulja aki panika pesetel etas panggung benda ebaba panggung. Banyak orang nyambut dadi protokol, dadi MC, dadi penceramah, dikati kula panika kadang nyambut tingkah baba pakun atau keran. Padahal etas panggung seabtina sangat amulja aki pelanceng sangat. Tingkah baba cak ngocain ka orang. Jadi kulaban pancinan saja kak dinto pesetel. Jadi masuk ke pengajian kurang bagus, keluar dari pengajian cek sampai sajen tak bagus. Mun bisa pesajan bagus. Tinggal perang aki nang tenang tapi amal aki mana pesek sampai aki kak dinto. Dari kak dinto mungkin kak dinto kulaban pancinan saja ngaji nyari ilmu agama. Ajar ilmu agama kak dinto tak kira bisa ngoleh tanpa pangalebur. Pangalebur dak peserah. Sepertama kulaban pancinan saja lebur dak senyampayaki. Akasi mana apa mak? Toreh kulaban sampean yang malemangken panika akalangkong ka tuan rumah. Akalangkong dak kiai selain potrah kulaban pancinan edidi madrasah saat mangken gak dintotan kulaban pancinan saja panggil pakon mirangaki pengajian pon kenceran raja panggil pole pakon alengki pakon ningalen ulama sero ajiling ulama sero ngidingaki bentan ulama sero manteng ulama. Pakun pada saat tanya, apan saya banteng karena cek roben yela sabiasa tak genteng. Mun parlo gentengan sengko. Dua apa cek korokun manteng cek pada roba-roba biasa. Saya enggak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesen sapa orang seaceling atau beseni ngalendek wajan ulama kalaban perasaan lebur ben renah taat ke ulama. Sejelingan ajuran Allah subhanahu wa ta'ala nyiptaaki malaikat untuk orang kak dintoh liyastaghfiralahu untuk nyeporaki tusan ila yaumil qiyamah sampai ke hari kiamat. Manteng nih kah sekalian pantengan kati mana apa mundang nang ban ulama panika orang ahli ilmu. Jadi kulaban sampean panika pakon lebur da orang ahli ilmu. Dari kak dinto para rabu sebada mulja malam mangken kak dinto kegiatan sesangat mulja sesangat pagi ya Rabbi tan kulaban pancinan saja tinglah paleman gelem kopur kuncin sitong pak ikhlas ka pengajian panika pak ikhlas orang ikhlas panika tada manusan sekali orang ikhlas panika tada manusan sekali. Yonceng wali murid isro datang ke madrasah pada imtihanan pada pengajian engkau mun tak datang tak nyaman karena tak nyaman ka kiai apon tak ikhlas king tak nyaman ka kiai. Jadi kula ben sampean juk tojuk mangken panika ba ikhlas teh kuncin tro ikhlas gampang mak sepertama sitong pa jujur kok kasih apa dan kula sering ajelas saki jujur kak dinto banyak mak bahkan beda telok beda jujur ke pangeran beda jujur ke menusah beda jujur ke aban tibi jujur ke pangeran kula ben sampean panika ngetelen luar banyak mak orang jujur ke pangeran panika nangis ke pangeran adua khosok ke pangeran abajang khosok ke pangeran asojud khosok ke pangeran abangun masjid lillahi ta'ala abangun pondok lillahi ta'ala berangkat umroh berangkat haji nangis epeng kira Ka'bah lillahi ta'ala nangis ke pangeran keng pakun pangeran tak lebur ka orang enggak dinto
Beda masalah berarti tengki. Beda masalah ya. Katipan apa teroning masalah? Engki akaca. Pada ban orang tinggal lasan gak di semalek lampi anyar. Malek lampi anyar, malek sarong anyar, malek kocak anyar. Aban ngangkui tak akaca tetangken sero akaca. Aban tibi tak akaca kocan bilu tetangken sero poloros kocan. Jadi gue leben sampean saat mangken kak dinto sama orang dem sendeman aiba orang dem sendeman salan orang kasalan tibin ngelepain. Jadi abali kagila orang panik ke haji umrah abangun masjid ampon khosok ke pangeran keng orang panik ke pangeran pakun ibn tunin. Berarti barang tak beres tak jujur ke aban tibin. Tak jujur ke aban tibin kok ketiban apa? Mak, beleban sampean mengkrokun seabangun masjid gampang, mak. Jok krokun nyari pese pani kebanyak jalan, mak. Ngicok bisa, nipu orang bisa, nipu balan, nipu tetangken bisa, mau buduk pese bisa, lah hasil, lah kebangun masjid, dun apa? Keng coma saya melarat saya terima. Kulaban sampean istighfar mololo mak keng tak dikatobat. Astaghfirullahaladzim mari baca. Astaghfirullahaladzim istighfar mololo ke pangeran. Keng aban pakun tak abawa. Pakun tak dik bagus. Pada mangken kula mangken andi kancah etapok pepen piar seporan niki. Piar seporan niki. Napok mololo bahasa borah, napok asa borah. Paning ka makhluk mak. Kati panapa kula ban sampean ka pangeran. Asa borah mololo keng lanyala mololo. Berarti panika kula ban sampean panika bi kancan sampean tak yang gep seboran tapi yang gep ambun tak lanyala. Kula bi ban panjenengan sadaja panika bi pangeran yarep tobat. Benih kerokun istighfar mololo. Nah, jadi orang gila kak dinto make haji, make abangun madrasah, make la abangun panika ampun sedekah ke orang pakun ki kelero ke pangeran apa napa tak jujur kak bentibi. Engki manika abangun masjid, berangkat haji, keng lakon nipo orang. Banyak tengki pon mengken ring tani olen atani mak. Alhamdulillah atani pokok atani panika banyak hasil obang dan kula kelar haji berangkat depak ke Mekah haji dan kula nangis sepengkir Ka'bah. Tanya aki gitu teh pesen si atani jadi tanin bener apa nje. Muntanin ngiskes tabun mak tabun lebar sekelan nggak disepahi bedet tabur lebar kenapa? Semiter kak saya bedet tiding sekelan saya kes ekecok tabun orang melolo. Menika tanin lain ring tanin banyak mak maleng bani kebedeman keaman kula ban sampean kadin to kadang abangun masjid renna ke pangeran ampun khosok tero genceran keng besen rakyat saya kebangun banyak tengki kula ban sampean panika abangun panika keng pesen arisen saya kebangun kula ban sampean panika abangun panika keng olen nipo umat saya kebangun. Capok kapi panika, makain ring tanin pejabat capok. Saya nggak ring mangken panika banyak salah paham. Saya rampok ring biasa melolo. Saya maleng ring biasa melolo. Jaga aja mak, jujur panika jihad kelawan jujur panika pasir abai. Orang tani bade saya jujur, bade saya tak jujur. Mak kai bade saya jujur, bade saya tak jujur. Pejabat bade jujur, bade tak jujur. Tetimun bade pejabat sitong tak jujur, jak pokol rata. Mun bade mak kaya sitong tak jujur, jak pokol rata. Mun bade reng tani sitong tak jujur, jak pokol rata. Tetibu abali ka gela, kula ban sampean panika kadang abangun panika ing kadang tak terima serang ajunan Allah. Pangeran kak dinto bentuh, kadang king kelakuan panika sebab ala ko ibadah kak dinto kalero. Acual seadagang muka tuku barang tak asli kebala asli seala ko tempengan orangin tempengan nah seala ko panika ampun segala bidang seala ko tapi ibadah ka pangeran tapi salah cara
Dadi kula ben sampean kak dinto, mun la tak jujur ka aban tibi tak kira bisa jujur ka pangeran. Mun tak bisa jujur ka pangeran tak kira bisa jujur ka manusia. Dadi kula ben sampean panika mangken membicik aba, membicik pejujur ka aba tibi, insyaallah bisa jujur ka pangeran. Mun bisa jujur ka aba tibi ben ka pangeran, insyaallah ka manusia bisa jujur. Mun la jujur panika amanah, kepercayaan. Panapa kepercayaan kak dinto? Kula ben sampean panika banyak amanah je pon mak kepercayaan king kabalan meloloh. Jadi kepercayaan kak dinto ada buaki bi ulama ta'amul beni ma'an nas tapi ma Allah. Kula ben sampean panika saya jujur, saya amanah king karena pangeran panika ta'amul ben pangeran kempurna rokun ben manusia. Akati apa contoh? Dan kula mangken andi bela motor pese katan gula kepercayaan, gula amanah, bitan gula pese pani kata luangin, mon luangin kana cari tang bela masak ngicok pesen bela tibi. Oh berarti mon lain bela tak apa napa ngicok pesen. Panika beni jujur ka pangeran, beni amanah ka pangeran, tapi amanah ka belen tibi. Kadang cek pon istilah reng belatir mangken, Mona manco aja manco edisan, manco edisan lain boy. Mona maling aja ngicok edisan tibi, ngicok edisan noreng boy. Berarti mon ngicok non noreng selain edisan halal dan nikah. Jadi kulaban sampean panika salah tafsir. Kulaban sampean panika bi kanjeng Nabi Muhammad pakon amanah ta'amul ban pangeran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu addil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khanak. Ayo kaki abriah amanah de orang se amanah de saya dah cek sampai khianat kaki de orang se khianat ka saya dah pak kun amanah. Manikah tiba ada orang jujur ka kula pak kun kudu jujur, bada orang tak jujur kula pak kun kudu jujur. Panikarang Islam. Mak korokun benreng odi mak korokun ben manusia saya odi benreng mate bi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam metabuaki man ghassala mayyitan fa adda fihi al amanah ya bon al hadits siapa orang sing ngasain mayyit bersih mayyit pas amanah orang kak dinto sing ngasain mayyit panapa arten amanah kuah mun mayyit yasain mayyit kak dinto kadang biasa mun mayyit yasain panika tak dibersih mak kadang lah keluar kotoran kak disek ketodus bi keluargan pakon cek kebenta kering lain kadang mun mayit pandin kak disah beda bau tak sedap mangkan bi ulama sonatakiyo berakitu pesitin tako orang lain ngiding ke bau pas tetirasan patot itu nyata ada kampeng apa mayit beceng tako beda nikah sonataki ngoberakitu apa napa panika sampai ka mayit orang setada umur lamate ampun gulaban sampean pakon amanah mak boleh ka saudi panika korokun kuncin ting gulaban sampean bisa jujur bisa amanah insyaallah tepak odi ka dinto apa napa para rabu sabada mulja gulaban panjinan sadaja panika mak bahas panika jujur amanah gula mun tak andi kejujuran ban sampean ala ko kebagusan sebanyak katipan apa baik percuma dari ka dinto mak mangken kak dinto potran panjenengan saja sahabat dak madrasah kak dinto bina sareng kiaen paringin agama dan kula ban panjenengan saja panika narema tetih dari kiaen apa napa penting mak leten kula ban panjenengan saja kak dinto paki tenang ya junna Allah subhanahu wa ta'ala dari kak dinto gelak dan kula ngucap mun sampean panika teroleh buru ke agama kenapa? Kutu bade seeka leburin. Pasera pertama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ban sampean panika sering maca selawat. Kula ban sampean panika sering nyebut asman kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan anyanyi, ahadrah, amaulid, atahlil nyebut asman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah panika adabu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
tak iman, tak sampurna iman salah sitong saya dekapi kecuali sengkok lebih ekeleburin daripada aban, daripada anan, daripada setajana manusia kanjeng Nabi Muhammad nomor sitong ya tegulaban sampian. Mungkin gak dinto pertanyaan, katiban apa sih ekabe nomor sitong mak ya teh panika. Cak gulaban sampian panika repot kalaban bareng tu tak aduh. Repot kalaban panapa? Kalaban bareng saya tak ning bisa ebek tamate gak disa. Kelanon molen ki keni anak sekolah madrasah lai koniin ki kelas sitong kelas 2 kadang tak amit ke mak kain beni keng pamontu ke keng alako ke Surabaya alako ke Jakarta apa napa mak alako mak tako anak jan gula tak ngakan kiai mak pas ruwet ben menika mak kadang peraben kun montuk ke mak kaya setahun 2 tahun lai konin apa napa mak lai konin takut tak baju laki kiai keruat ampun gak dinto kiai mana bi tak dik baju laki kiai panik saya keruat bereng segelanon kula ben sampean tak di urusan gak disa ampun pabali ka pangeran teti saat mangken gak dinto tan kula ben panjenengan saja berjuang dalam Islam gak dinto saya terpenting dalam Islam gak dinto agama. Saya ingat kulaban sampean paki tanggung jawab ya junna Allah Subhanahu wa taala. Dabuah kibi kanjeng Nabi Muhammad, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Saya dekapi pemimpin. Setiap pemimpin dipertanggungjawabkan ya junna Allah. Bahkan paki pani kayak tanya aki. Kula repot mangken ben sampean manabi tak jujur tak amanah manabi kula ben sampean tak oning mimpin itu nyaka dinto paki katipan apa sing ngadep pada ajunna Allah sampai beda cerita ajunan Allah Subhanahu wa taala paki tinggal manggil seorang hamba kula ben sampean tinggal ngadep ka pangeran tang magantang itunya aklampian pote itunya asurbanan itunya akocaan itunya rok mawaro itunya polan seandi santre polan seandi umat polan seandi panikah arsa paling bagus abannya jangan munsah kenapa tinggal ngadep bagi ya junna Allah Subhanahu wa taala ya abdi atadhkuru lailat kada apakah keenga isi tong malam kake masuk karoman kake akan ceng labeng pas kaki amak siat roman padahal kaki luar roman tanda amak siat berarti kaki si amak siat keng todus ka manusia kaki ngina aki katang peninggalan tapi ada manusia kaki tak bengal panika mak tadi kulaban sampean panika banyak keng tak saya kata tangke si amak siat setak amak siat keng tak nyaman ke bele setak amak siat keng tak nyaman ke santren sumpah mana amak siat luar evokua karena engkau manitiling santre deki epok abi tang santre cengkok lora cengkok makai berarti kenapa beniking karena lillahi ta'ala beniking karena takok ke pangeran king takok king karena orang anikah apa napa masuk kalum roman amak siat eprek senin karena apa napa kulik ban pancenan satu aja eka dimangi tak eka dimabai pangeran mahani ngalen teti paki tangkabulah kaki todus kepada manusan tapi kaki tak todus ke sengkok bahkan kaki tahu cek engkau remahani ngalen tapi kaki maki bisa amak siat ilmu roman orang panika todus mak katiban apa jawab nak pangeran teti gulaban pancenan saat mangken gak dinto ngireng abalih dak perjuangan gak dinto ngaji ilmu agama gak dinto perjuangan nyabak putra ke pondok pesantren gak dinto perjuangan apa-apa gulaban sampean gak dinto mak selampon la sepo perak maghrib paserah semeneruskan potra mon potra tak pesemak ke madrasah mon potra tak pesemak ke pondok potran tadi apa mak mangken panikadat ngodadan nampon cokop rosak luar kadis sabadadat ngodadan mangken banyak ikir pengkir jalan nak kena distak diskasa engki sebedan bade secet eping beda ungu panapa kapi beda tingrip maghrib salat rokon bani abajang nang epeng kirembung dadi penyakit karo panapa kula ben sampean endek potran dadi kati panika
dari kak dinto mak nak kanak nguda banika nak kanak kikeni banika toreh cipta panapa cetak seterolak ran lebur da agama Islam sabe da sekolahan madrasah mak le didik sareng kiaen mak le oning kati panapa Islam mak le oning pasera ulama mak le oning pasera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukung kotra kak dinto beni pas kelenon mangken panika sama orang reng tuan panika tak terima bila gelaanan iki green ben epokol gurun banyak tengki kadang ustad korokun nyeltek kopeng pas peleman kecompoan tungat tu ke aban nagu arek mate na ustad panika osom mangken tadi kula ban sampean kak dinto tade kongsa kelangkong toreh panika bade sitong cerita bade sahabat Asman Nusaibah bintu Ka'ab sahabat bini sahabiyah ansariyah dari sahabat Ansor panika dari lebur dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aban laken bentrapotran hadiaki dak Kanjeng Nabi Muhammad untuk ajaga Kanjeng Nabi Muhammad pada ban orang mangken banser ajaga ulama pada ban orang banyak orang lebur ka ulama ajaga ulama lambak Nusaibah bentrapotran ajaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sitong cerita dalam peperangan Nusaibah kak dinto perang ban Kanjeng Nabi Muhammad waktu perang Uhud Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto ternyata sampai lemah Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto mak sampai labu dak cureng setada aing cureng kak dinto Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto waktu kak dinto ngangkui helm perang sampai helm perang kak dinto nyodul dari baba tembus ke pedeer na Kanjeng Nabi Muhammad pas saya kak dinto pani ketembus dak seran Kanjeng Nabi Muhammad ngelicir dere kenapa raupna keraubi Kanjeng Nabi yo sabdaran dak rematang umat beni seepek keren dak rematang anak dak rematang bini dak rematang umat panika korokun waktu kak dinto Kanjeng Nabi Muhammad ilindungin bi Nusaibah Kanjeng Nabi Muhammad panika yancan ban bato bi reng kafir yancan dari jauh bi Nusaibah kak dinto beni ecan dag ban tanang beni ecan dag ban panang ke seberang tapi bi Nusaibah kak dinto ecan dag ban dadan demi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ecan dag ban dadan sampai ada buaki bi sahabat bi ulama seber selokah seeda ada bani ke setahun perang bani ke tibi kulaban sampean zaman mangken se perang tak mengki musoma Indonesia bani ka tak ada perang kulaban sampean Indonesia bani ka mangken perang ban hawa nafsu sesangka ngaji sesangka nyari ilmu agama se anan tak sabak ke madrasah se anan saya tak sabak ke pondok pani ke kulaban sampean jengajeng adeng abek kak dinto kalah ke anak dari nisar mangkan anak ben bini panika bisa jadi fitnah mak kadang aben woro aben nyantreh tingla abini dari lebur ke binin tepak kaingan Fir'aun gak bisa tak boleh lebur pese atok tok compon tak buka men tak tega nyambi pese laken lek kok datang apakah nyambi pese ya ayak lek ning seberopiah tedung ngadan Roma ting eker-peker bi laken lu rasen di Roma sapa kana ting reng bini ngampul akan ceng labeng selake tak beki masuk sa bangun Roma sapa lakran langalak penang reng bini nika kenapa banyak orang kalah ke si bini gelenon polan setetangken andik mobil Xenia Avanza CRV sebini kak tak bisa kok kudu pepada bentang tatang kerwa engkau teroria kak teroria selake gelenon dari nisar ke bini sampai sehari makin besar haram bini petena panik beda anak petena anak panika dari nisar ke anan nak muntuk aku lu anan letak teh kelala nak burung nak semuntuk nak sekolah nak aku lu anan njok pak kau tak sekolah lana lala burung njok nisar kena yosar amanja kahanan engkau terus melihat sepeda motor pak melihat kiak nak
Jinglaanan ngololeng tak teman mole nyabu narkoba gelanon pas saya rasa dengki bani kama reng sepo tengki teti amanja anak bani kami keren masa depan anak ya akhirat beni masa depan anak itunya boleh engkau melong tanah malai tanganak lain nare tinggal lain tak repot oleh bagus kinjak pani ke nomor sitong nomor belum bolo sepertama dak rematang anak coba gula bayang aki mangken coba bayang aki gula ban sampean eprek senin gelak bi pangeran eprek senin gelak bi pangeran dak remah mangkan orang soki bani kama benreng miskin ngadaan orang miskin masuk ke surga sampai kanjeng Nabi Muhammad adua Allahumma ja'alna minal masakin ya Allah pada tiaki dan kula kak dinto dari golong na orang miskin kula tanya ke sampian benda adua miskin mangken punten dengki terus oke dengki pon bala tanda tak apa pancan sampian make kula pada mikir mak apa saya terjadi eprek senin bi sahabat apa kanjeng Nabi orang fakir benreng miskin masuk ada ke surga tinggi periksa malaikat stop teh demak kaki masuk ke surga. Panapa malaikat? Panapa pangeran? Ten kula sayaeder online tak sabar tibi tani tibi cukup nyari ke sungai. Panikam pun sayaeder ten kula lalu masuk ke surga. Nikah. Serepot ring soki mak. Mas stop mobilah dari dimah. Haram apa halal? Beni kerokun mobil pela ke mobil bau de mobil tanya aki kapi darma binin darma anan arwaro roma serajar oleh dimah arus sebedan oleh dimah arus kesedekah oleh dimah raja periksaan sampai orang fakir kadi itu masuk kada maring kutan di pese dunya nika bangkan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir dunya banika suarken reng kafir penjaran reng mukmin teti leban sampean odi itunya mungkin trota ada ke pangeran mungkin lekran trota teti orang si unggul cek ceng kenceng nyari dunya cek ceng kenceng nyari dunya ko cek ceng kenceng lebur dunya beni tak oleh nyari pese tore aduan jung sogian king cek sampai pese pani ke masuk ke Aten mun pas pese masuk ke Aten mak kret-ket cerek ki kret-ket menikah orang cerek menikah roceh terus maki panapan tak keluar dari kak dinto kuleban sampean saat mangken kak dinto to rebeker tinggal masuk pagi tanya aki pasir saya yang dipertanggungjawabkan orang sepo coba bayang aki pak embuk bak tega anak sholat krikin sitong bayi selama menit ya dan socan bak tega embuk menikah tak ada ketengki niser tengki coba masuk ke surga lenare masuk ke surga cek pon beda wak buaan beda kak pungkaan wak buaan surga kak dinto panika orang pet selpet panika masuk ke surga derin selak sampai sempalah bau kak dinto masuk ke dalam ngalak wak buaan tidak eran sepaling saya ngalak boleh wak buan tadi angkuyan dari emas ngalak wak buan tadi kendaraan terus jalan entar ke pasar swarga entar ke sungai swarga ketemun ben anan ketemun ben binin pani ke batang tanya mak nyari bini kematang bini karena sehari binin ketemun le mak bisa masuk swarga kak le alhamdulillah kak engkau bisa masuk swarga bulan lambe engkau taat ke kaki kak Polan lambek engkau abajang bi kakek ibri agama engkau nerema bi kaki engkau didik engkau nerema bi kaki engkau bagi kamak kaya sero ajrin engkau endek kak pon mare binin ayo lek sare tangana sare siwak tuan alhamdulillah pak engkau masuk surga gara-gara engkau bi kakek lambek pemenduk kaki ae alhamdulillah engkau setia masuk surga gara-gara sengkok relembek ngaji ajar ilmu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam esare polean an kemas sedak ngodan kana esare teh temu tanyaki ke malaikat kak di mana dan gula malaikat anan kake tadi surga
berdiri keren neraka. Kati mana apa perasaannya? Ki bengal tinggi ke anak itu nyengki. Boleh. Kuleban sampean ki amanja anak minta apa saya turun teraka sorba jalan nak sepeda nak ibri kebeli sabu. Tega sampean kiring tua. Kadang semua mendu ke anak, iya pak, engkau kor meliaki sepeda, meliaki sepeda kilo. Cek saking biring tuan kor kaki monduk nak, meliakin sepeda. Pahatam ria meliakin sepeda. Sepeda nih bakal ada sajan elang mak. Mau cuat, ring tuan itu gedeng menikah. Dari Kak Dinto kuleban sampean engak dak perjuang na sahabat Nusaibah panika bani kerokun ketibi ban terbotran badsi Asma Abdullah badsi Asma Hubaib mutak keliru Habib mutak Hubaib Kak Dinto ni keterbotran alindungin Kanjeng Nabi Muhammad bila gelak beda pasar tangkes kelaban aban tibin sampai waktu peperangan Kak Dinto Nusaibah ban anan potran Nusaibah Kak Dinto di reng kafir pedeng sokon mak pedeng tok ode gelanon akli cirdara bi Kanjeng Nabi Muhammad Nusaibah awaan an kake roh akli cirdara awaan an kake capok pedengan roh gempang Kanjeng Nabi ternyata Nusaibah Kak Dinto asedia tabu Kak Dinto pada eren bet kalaban perban ya sing mangken pas buka kaena ya cong bet cong pas jaga boleh lindungin Kanjeng Nabi, bela Kanjeng Nabi, tang mimpeh tang na anak rela krantro ngebula Kanjeng Nabi panika mak. Coba menreng mangken mak anan monduk gelenon tegetuk kelabeng ekonin nangis mak kain tak tua jaga santri. Ada nikah. Bi mak kain seltek kopi mak kain yo komaki mangken. Ni ke Nusaibah lamba potran bi Kanjeng Nabi Muhammad Nusaibah awaanan loka gampang Kanjeng Nabi kalak perben yang terakhir kana cong pasang perben jaga boleh mayu laban cong ni kesemangat dalam mbak tak cukup penika mak si hanya mak Abdullah yutus bi Kanjeng Nabi salah situ ngapotran gak dinta yutus bi Kanjeng Nabi lamba bada orang nyaman Musailamah al-Kadzab bersi ada buaki Musailimah bersi ada buaki Musailamah al-Kadzab oleh julukan sepaling gendeg banyak gendeg apa napa polan ngakoh nabi kawe pada Indonesia banyak sekawe manggen bedereng bini kawe reng bini kawe pani kereng lake mak keng mas pelembasan jalan ibu banyak tengki kawe kasa reng bini kawe bedereng bini re megere aca koca banyak sekawe manggen Tengki, bahkan tak cukup pening ke Indonesia, pening ke Cunganian boleh mak. Beda malaikat kawe. Panaretnya coba berek ngaku malaikat Jibril ya bon. Tinggi sidang mahkamah, tepak ya dan hakim ya dan beda buka riswet. Beda minuman buka riswet kak di sama. Beda malaikat kekurangan cairan. Nika. Tak cukup kerokun penika mak, jajan telasan banyak sekawe mak. Beden toples kongguan tinggi buka nang ginang. Banyak tinggi. Engki wasom kawe. Ketijak pakawe gulaban sampan Islam aja pakawe mungkin lakran la Islam ndak nasehatin. Gula tersinggung mak pengajin sampean kasar giluh. Teh mun gulaban sampean tak tersinggung apa nih engki ampun cuma semak. Apa napa? Gula lebih ulama ben sampean pane maca Al-Qur'an pokok tersinggung teh. Apa napa mak tersinggung? Ya Al-Quran nyebut orang munafik. Kelakuan gue leban sampean banyak kamu munafik kena. Adan tepan deti gue leban sampean pak guna main domino. Adan tepan deti pak gun nyok TV. Adan tepan deti kok rokokan bul sebulan. Pada makin kaya jika di gue leban ini. Tak kero sampean. Apa bener nggak nasihat? Paling nggak bener sampean melolo gue boleh. Doa ki mentar pada sadar thank you. Saya nggak setuju apa nih, kau benih gula lebih saja dari sampean, mak, patang tolong ingki. Saya nggak, mun gula selamat tolong sampean, mun sampean seselamat, abu sari hamid, aja bah kerokun pendatang di tengki nak nyuates, jauh, ke tengah, salah jalan rosak, Valentino Rossi mun lebat nih, kong labu maki rosin mak, ingki, jadi gula ban sampean panika benih nilai panapa manggen. Teti waktu yutus dak Musailamah al-Kadzab
Apa napa? Polan ngaku nabi. Aban beni nabi. Bima nabi. Aban beni rengalem lem alem. Banyak lagi. Mangkan sampean sebab ke madrasah melendi guru. Man ta'allama biduni ustad fa ustaduhu iblis. Orang alim penter surah debat, penter surah pengajian. Yang kita tak bitan man rentong jual jamu kasar. Beda maun. Rentong jual jamu kan penter mak. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu, apabila kotor endik pano, obatin ben kalpanak. Keng ajual kalpanak tinggi. Engki. Hadis apa der ngejender mak. Cak aja. Jadi gula toju imang ken, oh mak Ki Hamid apa ngajian alim belum tentu. Saya ngak dan gula kadin to buduh. Keng malar manter alim mah. Dan gula lagi ngaji mak, gula kun tedes. Mani ke gula kun juk toju ilmu langkar giru dak ngodan ngetibi. Tenungku. Lain nang gelanon gae, perak maghrib gula enten ki parak sop. Secara umur saya ngak pao sing rotoi benyan sepocet. Tengki. Pao sing rotoi benyan sepocet, tapi dari kak din tokul ben sampian pada ben pao mangken odi kan. Tore pemanis. Kula lombok buruk mak, teman car pacaran, teman mun temun, teman aloko penikah. Pak, saya rasa tandia keburukan. Keng pangeran nantang bila gula ban sampian ada entos bila gula ban sampian saat pada keng gula ban sampian tadi kende lah nyala melolo ting butuh gula alamar pekerjaan pah doa ya Allah bejeng kalau paen pasan kalau paen pada ban gula ban sampian menikah coba secara kasar bi pangeran tantang ada ibu kemala dan belang orang saat obat kata orang setandi tu sama sekali muntang kebula tobat engkau nyepor ngatengah malam bi pangeran kulaban sampean panika epakon jaga epakon istighfar engkau nyepor tantang saat tobat bila bayi saat mangken kulaban sampean bisa tobat mak kayak ngapa napa mata jika bertobat ini kepertanyaan lah pangeran dan kula ngakan ke sampean dan kula ngino maka sampean keng kula lanya lah ke sampean pada ban ngucak dan nikah dan kula tak apa jangan tak nyembah ke sampean keng tinggal butuh kelakuan rezeki aban bangkrut pantar ke pangeran nyaman ada bi malaikat coko-coko yo kena ya nak kanan jadi kula ban sampean menikah saat mangken tore pesadar abe Musailamah al-Kadzdzab gendagan panika ngaku nabi kanjeng Nabi Muhammad etoronin wahyu bi pangeran sampai pada surat Al-Fil kak itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ngeding Musailamah kak itu. Kok etorin ayat kena. Hilang kok setia ada mabada. Awahyu ki aja pon pahaga boy alfil jan wa malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil jan nah parten mak geje kaki tak tahu ka geje ya geje ren di elong lanjeng nah parten apa napa karena kok ngaku nabi palsu jadi kanjeng Nabi Muhammad ngutus potran Nusaibah kak dinto entar dak Musailamah al-Kadzdzab pakon iman dak kanjeng Nabi Muhammad depak ka compon depak karoman Musailamah al-Kadzdzab kak dinto bi Musailamah apa ya sorat dari kanjeng Nabi Muhammad kalah bi Musailamah pangker nak kana ngudar pangker mak atu'minu anna Muhammadar Rasulullah apakah keiman bahwa Muhammad utusna pangeran, utusna Allah? Naam, engkau iman. Cek pon potran Nusaibah kak dinto. Atu minu bi anni Rasulullah. Apakah kira iman kia? Mun sengko daripada utusna pangeran pada nabi. Kaki aben tak apa engkau tak ngiding ya bang. Tinggal tanya kita nih. Berarti kan tak iman. Pegel ketok tangan apa? Ketok tangan. Tanya aki, paka kirpa tak iman kang kok enjak engkau iman kanjeng Nabi Muhammad ketok tangan sekacir. Kaki tak iman kang kok enjak engkau iman kanjeng Nabi ketok soko sekanan. Sampai gelanon muqatta'ah
Cepun ulama sampai soko panika tada, tanang panika tada, pakun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibudin pas panapa mak, tong potong nah benreng oreng nah. Iya, yang talaki ka apoy mak, yo beri odi mak. Panika sahabat. Ternyata ibri kabar bi panapa bi sahabat selain de pun Nusaibah awak anan kakek selaki itong potong ki yo ber di odi alhamdulillah tang anak pasti mati kadaria asujud syukur mak embu korokun gelenon cucu jaruman an awat tuat panika mak salah itong potong ki sabe ka apoy gula ban sampean coba pikir anak dan gula ban sampean ibadat nikah. Panika sahabat sekandari ya bingkok siarap tang anak berarti kan betul-betul masra'aki abe da agama Islam. Tori gula ban sampean ka amma aji hada mangken tak mangki. Musailama al-kadzdzab enyu ates tak hada mangken. Gula ban sampean mangken jihad ban nafso setan sekencang tok kotok panika sesro nipo oreng sesro arasanan oreng sesro panika oreng kula ban sampean Arab napaki benak foto panika mate nyambila ilaha illallah panika mak kuncin ilmu agama dari kak dinto sahabe ka pondok mun ka pondok panika biasan mun la ka madrasah panika biasan nak kana yang yajerin rende ngajarin hormat ka guru yajerin tengka yajerin akhlak. Nak kana mun sebab ke pondok mun keluar di pondok geng matenggeng berarti ilmu tak manfaat. Banyak mangken sekolah ke madrasah ke samhuri. Keluar dari pondok ke samhuri, pondok ke pondok serajen, kemak kai mungkin selebih terkenalan amit tak amit keluar dari pondok ki geng matenggeng arsa aliman ben gurun. Nikah banyak murid agak tidak dinto mangken. Banyak santri agak tidak dinto mangken. Gelenon kata sengkes jeling. Panapa benten? Wah kun abok keluar mondok menika benten kelambi pote. Panapa? Akhlak searep bi reng kampung. Akhlak searep bi reng desa. Tak bedemone panggil ustad, engki gak dinto dateng ngelah jinin. Dan kula tak oning udu ustad, ngireng tinggal kula ban sampean panika datang dak kiai mak. Sedatang ada kiai pak korokun nyari jimat melolo kula ban sampean. Padahal mak kai panika orang seandi ilmu ulama orang seandi ilmu datang dak ulama kula ban sampean katiban apa kiai udu sebender katiban apa salat sebender katiban apa pasadan kula beni pasti lebangkrut entar ka mak kiai bangkrut kiai dak napa panika kiai gelenon areken mak kai sama soki. Saya nggak nama boleh pengajian mungkin menikah. Mak kai, beni mak kai semana sadar kula ban sampean. Semana sadar kula ban sampean beni mak kai cek salah faham ki. Mangkan mengucap orang cek gelenon, cek sampai keluar kapi orang. Kula ban sampean krokun andi tugas dari Kanjeng Nabi, beliau anni walau ayat. Nyampe aki agama panika senajan saayat. Panapa japon? Bi Kanjeng Nabi pada pak dari sengkok senajan saayat anak sehat kula ban sampean sadar tak sadar pasrah aki ke pangeran mak. Sema sadar santren beni mak kain, sema alim santren beni mak kain, tapi sema alim seabri hidayat, seabri taufik Allah. Tadi kula ban sampean kula juk toju ya juna sampean mangken apa ngacen beni kula sema sadar sampean mangkan mun apa ngacen je nyinggungan orang. Mun apa ngajian jak gigiran ga orang kan banyak mungkin tok kotok kan talangkong mak singgung aki mak kak disak di temor napa nika lakon sekian kadang mun saya pengajian tepak kasih gudung nyinggung ngku mak padahal gelenon mun ngucak orang cek pengajian mun ngucak orang nyinggung orang cek pengajian todus beni sajan sadar mak sajan buruk tadi kula ban sampean saat mangken panika berbagi Sampean sampean panika tori patang tolong. Odi dalam agama kadin tak kudu taat. Tadi pot tersabak ke pondok pesantren, pasrah aki ke pangeran, pasrah aki penuh dek kiain, kepercajanin kiain. Mak kain tak kepercajainin mangken. Cok beda sompengan imtihanan 1.000 kebeli Innova aja bon. Mak cek benyan mak kain, masa sompengan 1.000. Mak, kula ben sampean tore.
Kota kak di seting lagu-lagu embuk tonton anan kak di sesalai tonton ya tertibi ke sekolah nah ki majar SPP kadang 10 juta sebulan mak kuleban sampean tak luang panapa paling lalu uang aduh 10.000 paling lalu mun luang mun dak majar sampean mun sampean tak majar beni pahe keluar santren pakunilah tidin bi giain tore pikir ka panika pagi cerek aing tore mangken aben ta ilmu gi aben ta ilmu kuleban sampean pagi ya akhirat sepaling akalangkong de orang seabri ilmu karena apa guru panika lebih mulja daripada orang tua mun ring tua korokun bisa meraja anak melempau anak tinggal mate bedene kakak nolak tapi mun ulama meselamet tingkah kuleban sampean mun guru meselamet ate kuleban sampean etunya seneng ya akhirat abadi seneng mak pasera panika guru tunya akhirat mangken kuleban sampean tak ciling ka panika tore tak asa kelangkong angki nanti lah sekolah teh dung ilmu kelas long mulong jahil tore kuleban sampean tak asa kelangkong ki dak kiai tinggal berangkat ke sekolahan anan ngakan jajan pahibur tawur nah ini keburambu ini keburambu pasera serepot mak kain bini sampean asaren demi pasera demi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tore pikir potran sampean sing kampung Giding gelenun cak kasar mau torok kemi cong tuli mau torok kemi ka tuli magiae pade mak king tak iko caki kuleban sampean maka dari kak dinto tore didik potra kak dinto pasrah aki sepenuhnya ada kiai pernah kiai pasrah anak dan gula kiai make lepah kor lajak paten kiai toko ajunan dosa nika mak panika cerita panika lembe gula waktu ngaji mulen ki lambe gula panika bi abadan gula didik melas gelenon alhamdulillah abadan gula ring cukup beni orang tak agaduan keng tan gula pendidik nah dak tan gula panika melas mak gula ngak lambe mun konjeng nah gula ngincam kelapin santri sampai sandal ngincam sandal santri kocan santri kelampin santri sarung santri mulai umur 10 tahun bi abadan gula cek nang dina cong cek nang etang Roma cong nang ipon duk apalong ben santri ingki itu mau goreng cek le santri sampean si obu goreng nika kule waktu ipon duk adin to salah paham lambe apa maksud datang abi cek awak selain cek awak anan mak emak ke lain mulen ki keni bi santren isyom taneng engkining mun sengko ekot congko daki bi santri nika mak dadi dari kak dinto kuleban ben sampean panika mangken paham pangkat dari pangeran muljah dari pangeran cek sare tibi mun nyari tibi ngadal giluh tak lebur dek mengadep lah tokar mik man gaman tadi kuleban sampean panika mangken pesadar segang kak pangeran derajat tadi dan kuleban ikan apa maksud abi awak tang selain emak kaya selain potran mua HP sepeda motor kula mak HP tak bagi agunceng sepeda motor pangki keluar dari desa popo mak panika dan kula lambok terus tinggal mareh lulus SD pak sekolah SMP mak pas sekolah SMP bini sajan tadi mak kaya bini sajan tadi lora engki jela sekolah SMP kuning lora engki maki gurun cek pon gurun lora budu nyan aduh bilang kok sedeti lora lambek pemunduk boleh mak dak jeli maki jazuli almarhum tepak kama jadi mon satiang kok jadi lora munduk kama jadi deki teresan lainnya takut pasengko depak dek adi sedebun mak jazuli tak penakanan pada kepi santri pala salah melanggar asapuan mulai dari bun laon lauk sampai ke dejan aduh mak cung melasan mak mari bani keten gula pakun arapa abir mak ada iya keluar dari pondok dan gula tak pernah jangan lagi ke Mekah jong untuk ke Mekah dulu bahaya pergaulan Indonesia dulu benih keng beasiswa mak keng buru dari pergaulan mungkin bani kata hidup orang mungkin tak bisa maksiat luar ilmu HP maksiat ilmu Roma bisa maksiat mungkin berangkat dan gula ke Mekah abayang mak lah congowi sampai TV kadi semesti dilarang pernah tinggi pernah mak mewah
Masjid rompon tehal kapi bedeteren ki Ka'bah ki astan ngejeng Nabi dan lain-lain semewah Masjidil Haram mun kenangan ten gula haram kerobung lala billahi ini melas depak kasadu ki cung melasan kana kelenon depak masuk dek sekolahan ten gula dek sekolahan as-saulatiyah kak disebutnya guru dari Pakistan, dari India, dari Yaman, masuk kak di selakran sekolahan, panika melarat kiai selulus dari kak dinto. Termasuk kak sekolahan kak dinto sekolahan Kiai Hasyim Asy'ari. Tertua yang Mekah, mungkin tak ada ampun. 2 tahun yang lalu ikujur ampun sekolahan menikah. Ikujur bi Wahabi. Pulan bade tahlil, pulan bade molo aja mah. Panika lambek ke Khalil Bangkalan keluaran sekolahan kak dinto. Alhamdulillah dan gue lagi nyapok masuk dek sekolahan kak dinto mak gelenon popuan benar ya mak engan tentara kasa sampai dan gue kak dinto dibudin doktrin serang guru kak dinto alhamdulillah bisa lebur dak guru kuncin sitong lebur kak guru mun sampian terus sukses jadi orang bagus terus sukses jadi orang soki keleburin guru doa ki gurun ini kak korokun lambek Dabun ulama man khadam khudim. Orang mun sing ngebula kebulain. Thank you. Berarti kuleban sampean mun terus sukses nampun ngebula gitu. Deki orang ngebula ke sampean. Tapi billahi taala coba preksanin dek kiai. Preksanin dek kiai. Kiai, sampean sejati kiai, sampean se alim lambek ngebula. Ngebula mak. Pada popo wi gurun. King tah pereng lambek ne popo gurun nangis dari perak mak. Mun ring mangken popo gurun mulai ka jompon ngoni narik mate nang gurun. Lambek gula panika gelenon. Kenapa? Mun gula ban sampean panika lebur mak. Kenapa abai kalau aku demi orang saya keleburin. Ben boleh tak kira kalau pendek bentan orang saya keleburin mak. Coba, tahu saya lebur ka gurun, lebur kering bini bae. Sebini tanda lambek sebini kulaban sampean panika tanda sek jagung tinggal lebur kering bini sebini tujuan sek jagung gelenon kepel mak sek jagung nyompak mak din lebur panika kulaban sampean panika kebiasaan ibri jajan bi orang saya tak kenal dua nap joko rokun jajan kadang bagi orang tapi ibri sitong permin bi orang saya keleburin kulaban sampean mimpe mak panika dadi kulaban sampean mangken lebur parengaki ke guru mun bi guru panika eda buaki ampun gempang lain hari keluar tibi dan gula lembek sekolahan waktu ngaji dak guru dan gula rekam bangki apa ya mit dan gula rekam takok kalau pendek dabun ajunan lah jaga dari ya sabek rekam nah pokok kaki lebur taat ke sengkok insyaallah kaki lain nariding mulai tang benta keluar kebi kaki engki mun tepan ngaji ampun kelopain mangken nyaman ring ngulak tak temu hasil lah ngaji deki ting lambu dari madrasah ting lambu dari pondok lah keluar kepi hasil lah itu tadi gue leban sampean mangken gak dinto ajar ngabdi ke guru akad tiba napah orang lamban ngabdi ke guru jak papuna mangken panika santre nyium tanah ke gurun kenceng tanda mun lambek mak mun nyium tanah ke gurun ko ilik balik gue lagi enggak lambak sekolah antan gula kak dintok guru jenggun geger sitong rebu mak di santri krokun jenggun gelenon ngalak tisu Yosafin pasti buang tisu ni rebu ada aing rekaren panik rebu coba mangken ya cong yenom bi gurun tak yenom mak apa takok gurun di kencing manis takok gurun di TBC takok ke manika tak ada mangken manika tadi tore madrasah kak dinto manika cek papunah kalaban akhlak tengki tadi mangken cek pandang mak ke terkenal mak ke kampungan cek pandang pala guru-guru kulaban sampean panika budan guru tadi mun pada guru ngurmat kula ngetrapaki dak santre pinterah kaki saalim kata apa ilmun mun kaki tak andi tengka mun kaki tak andi akhlak mun kaki tak tawadu kaki bi orang tak kere-kereduin kaki tak kira kalak manfaat ada bi orang. Tadi mun pada gurun kak disengurmat, ngurmat kok katipan apa mun bak make samhuri tepanjuk toju jak gajan ceke mak. Ceke ngurmat akati kak dintoh nunduk. Mun bu nyain lebat mungkor sokoni. Beni pah nunduk tongking bu nyain jeling lagi.
Nikah karo kurun. Kurun mentut aing, ngalaki aing cong. Ngalaki selai tekuk yak tasbah bagi dak nikah. Tor tekuk dari bebe sabe beden pereng parengaki ke kurun. Semitar dari kurun toju adimpok. Asalam naga kurun buka sandal kurang 3 meter. Masuk ke 5 kurun buka sandal cek kalangkan itu tanan kurun kalaban sandal. Lamba Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik rahimahullahu taala seagadon madhab Imam Maliki kak desa. Mun masuk ke Madinah, kun masuk dak kota Madinah tak bengal sandalan apa-apa. Pulan bade Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kulaban sampean panika mangken al ulama warathatul anbiya. Tati ulama panika keleburan ben takzimin. Tati kelenon mangken panika dat ngodaran panika krisis akhlak. Mun lebet adan reng sepo selala ada ngal tak gelenon. Ajalan alengka ka gurun tore atrapaki akhlak ka dinto ce acirin fanatik. Banyak orang mangken fanatik. Tong kalau gulen di santre tengkina. Santre tengkina tak ngurmat mun beni kamak kita tengkina. Mun mak kita tengkina tang guru, mun lainnya tengkina 2 apa jang kota guru. Panikah osom mangken santre ketika dinto. Cek nindah panikatan dan santre si tak manfaat, si tak di ilmu. Kulaban sampean panikah ngurmat dak sadajana ulama, dak sadajana kiai, beda konflik kiai antar kiai jerok norok pada lamba konflik ke sahabat ban sahabat aba batang pati lamba. Tapi tak ada ulama seada Abu panikah bagusan Sayyidina Ali, bagusan Sayyidina Muawiyah, tak ada menabi abela tadi Syiah. Jadi kulaban sampean panikah nyontok ketika dinto. Jadi menabi beda guru tokar, guru maka mangken panikah gurun mak. Gurun andi ale tak hormat, pelan tak ngaji kalian gurun. Osom mangken teki, jadi sampai murid kak dinto, kulaban sampean sebagai orang tua, mangken adidik potra, jadi potra selakaran tak beraturan. Andi ilmu agama banyak orang andi, tapi kadang akhlak ben bijak panika orang sokoni saagatunna. Para Rabu sebada mulja, mungkin waktu ampun cukup malam, sakak dinto sebisa sampayaki. Malar mantar dadi ilmu semanfaat, malar mantar dadi ilmu sebarokah, malar mantar pertemuan kak dinto dadi pagi dadi saksi junna Allah Subhanahu wa taala. Dan kula serang ajunan sadaja dadi reng bagus, teka hajat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Sekak dinto sebisa ya toragi kurang lebih nyoon seborah menabi pada kata saya menyinggung sekeras patang seborah tengki. Ki mereka tuan rumah muntut doa dan kula adua mangken doa kak dinto parengakin de ajunan sateja mun bisa amal lagi kak dinto debun ulama doa menabi ika wirid ben mare bajang mun orang soki pakun soki mungkin jelas soki mak mun orang miskin ika soki mak ika soki orang kak dinto. Mun nak kena ngaji wajib alim, beni ika alim, wajib alim. Ijlasaki kitab Habib Zain bin Smith An-Nujum Az-Zahirah. Doa kadin tak sepudaki hadis Abu Daud. Bedek dalam tebun Kanjeng Nabi Muhammad, menabi awirid kadin tak wajib alim. Jadi mangken bitan kula doa sekalian apa yang ijazah da ajunan sadaja jawab narematan kaulah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina. وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وأعزاء في عيونهم واجعلنا وجهاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال منبي إباجة كتيبي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسر أسرار الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.